Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nazwa Sri Aryani dengan NPM 0371230056. Saya merupakan mahasiswa PGSD semester 5 Universitas Aklan. Di sini saya akan mempresentasikan secara bilingual mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Sandi Budiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, juga kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Today I will be presenting on innovative learning models in Indonesian language and literature elementary school. The purpose of this presentation is to explore how creativity methods can enhance student literacy and literary skills from an early age. To start, let's look at why innovation is necessary in today's classroom. Why change is needed? PISA scores 2022, Indonesia ranks in the bottom 15% for reading literacy. Students can read but struggle to understand the context, such as literacy versus alfabetisasi. Data PISA terbaru menunjukkan bahwa literasi membaca di Indonesia masih berada di level bawah. Masalahnya bukan karena siswa tidak bisa membaca, namun siswa masih kurang paham akan makna teks yang dibaca. Inilah alasan inovasi bersifat mendesak, sehingga kita perlu metode yang lebih inovatif. Why literature matters? The role of literature in character building. Literature is not just about forms, it's about empathy. Conventional methods are often boring, and students are more interested in short form social media like TikTok or Reels than narrative books. So, the goal is bridging the gap between traditional literature and digital consumption. Sastra adalah alat untuk membentuk karakter. Di era gempuran konten instan ini, kita harus membawa sastra kembali dekat dengan dunia anak. Maka, kita harus mencari cara-cara yang relevan sehingga anak-anak bisa tertarik terhadap pembelajaran sastra. Okay, now moving on to the next slide about innovative learning models. The first model is project-based learning. The focus is learning by doing, and implementation by creating a class anthology book or digital storytelling, and the output is student product a real literary work. Model pertama adalah PJBL. Di sini siswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung untuk mempraktikkan membuat karya sastra secara nyata. Alih-alih hanya menyuruh siswa untuk membacakan dongeng, kita bisa mengajak siswa untuk menjadi kreator. Dengan PJBL, siswa bisa membuat buku digital sendiri. For the example, transforming folklore into digital content. Students can rewrite local legend into simple script. The innovation by using Canva or CapCut to create digital storybook. And the impact is students feel like readers, not just consumer. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode yang menggunakan pembelajaran kontekstual, di mana para siswa berperan aktif untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, meneliti, mempresentasikan, dan membuat karya. The second model is cooperative integrated reading and composition. The focus is cooperative reading and writing. The activities is peer reading, summarizing, and editing. And the goal is to improve comprehension and writing accuracy. Tackling the comprehension gap
Many students struggle to find the main idea of a paragraph. We have a solution is peer scaffolded reading. Students help each other find meanings. And the innovation is speed dating with book. Jadi seperti siswa bertukar ringkasan cerita dalam waktu yang singkat. Nah, metode CIRC ini akan menjawab masalah untuk kesulitan memahami inti bacaan melalui kerjasama antar teman atau peer learning. CIRC sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis secara berkelompok. Okay, the next slide is third model is problem based learning atau PBL. The focus is model PBL critical analyze. For the example, we used to analyzing hoax versus fact in news articles, and the benefit is in changes student language logic and ethic. For the example, we have given a test for the student high spread of hoaxes among families. Students analyze simple viral news and check the fact. So, student can building critical thinking from a young age. Model PBL dilakukan dalam rangka untuk memecahkan masalah dari dunia nyata atau real world dan dikerjakan dalam sebuah kelompok. PBL melatih siswa untuk berpikir kritis, contohnya dalam menganalisis berita untuk membedakan mana fakta dan mana opini. Model PBL mengajarkan siswa bahwa bahasa Indonesia adalah alat pertahanan diri dari informasi palsu atau hoax di internet. Hal menarik lainnya adalah gamifikasi. Kita bisa mengubah tata bahasa yang membosankan menjadi petualangan yang memicu adrenalin siswa. Kita juga bisa menggunakan media gambar dan permainan digital agar suasana kelas lebih ceria dan tidak kaku. Nah, visual and gamification ini we have to use the tools like Wordwall, Kahoot, quizzes, traditional treasure hunt in the library or picture and picture. The strategy is learning through play edutainment. And the impact is higher student engagement. Gamifying Indonesian grammar is often considered the most boring subject. So, we have the innovation by using escape room style puzzle for word structure, SPOK. Nah, you might wonder how do all this model fit into current system? Jawabannya adalah ada pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru, sehingga focus is no longer just on memorization, but on the Pancasila student profile, such as critical thinking and creativity. Fokusnya bukan lagi hanya sekedar untuk menghafal, tapi ada pada profil pelajar Pancasila seperti berpikir kritis dan kreatif. Okay guys, now moving on to the next slide about synergy with Kurikulum Merdeka. Synergy with Kurikulum Merdeka. These innovative models are perfectly aligned with Kurikulum Merdeka. This curriculum provides the flexibility for teachers to choose the best method that fits their student unique needs, focusing more on deep understanding rather than just memorizing the textbook. Model inovatif ini sangat sejalan dengan semangat dari kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan otonomi penuh bagi guru untuk berinovasi, sehingga pembelajaran bahasa tidak lagi kaku dan lebih fokus pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa. However, we must be realistic. Not all schools in Indonesia have access to fast internet. Innovation doesn't always require a gadget. We can use interactive cards or the local environment.
Namun, kita harus realistis. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki akses internet yang cepat. Inovasi tidak harus selalu menggunakan gadget. Kita bisa menggunakan media kartu atau lingkungan sekitar. The point is, innovation lies in the teacher's creativity, not in the sophistication on the tools. Intinya, inovasi ada pada kreativitas guru, bukan pada kecanggihan alatnya. Okay. The next is overcoming the digital divide. Not all schools have high-speed internet or gadget, so we can use low-tech innovation using local newspapers, food packaging, or traditional folklore. Then interactive card like vocabulary bingo or grammar third order cards, and then community involvement like inviting local storytellers or elders to the classroom. Innovation doesn't always mean expensive technology. In areas with limited internet access, we can use low-tech solutions like interactive card or involve the local community as a living source of literature. Inovasi tidak harus mahal atau bergantung pada internet. Di daerah dengan keterbatasan akses, kita bisa menggunakan media kartu interaktif atau melibatkan tokoh masyarakat, juga pendongeng lokal sebagai sumber belajar sastra secara nyata. That is all from me. Let's empower the next generation to love literature through classroom innovation. Conclusion. Innovation in language and literatural learning is not just about using technology, but how we apply models like PGBL, PBL, CIRC to foster active engagement. The most crucial point of innovation is adaptability. We must align our methods with the flexibility of Curriculum Merdeka and remain creative despite digital limitation. Remember, our ultimate goal is not just for students to read, but for them to think critically, empathize through literature, and be ready for global challenge. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang menarik. Innovation is in the teacher's mindset, not just the tools. Inovasi ada di pikiran gurunya, bukan di alatnya. So, sekian dari saya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.